Assalamualaikum my friend, nih ngajakin main kawan, si Seles kawan. Ayo main yuk. Lari. Udah pintar larinya kawan. Sini. Jangan di situ, di sini tuh. Di sini tuh banyak makanan tuh. Tuh ngumpet dia kawan. Ngumpet ngusel aja dia, Mak. Salam semangat selalu kawanku. Tuh, ngumpet aja dia, Mak. Yuk. Salam semangat selalu, sehat selalu kawan. Selamat beraktivitas kawanku semua.